Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Sir, you have to do something about sa mga tao nga gasaka diri. 'Di ba? Garapalan man gud niyo. 9 o'clock daw ni nagsugod, sir. Pagdagsa sa daghang tawo sa balay sa usa ka kandidato sa Cagayan de Oro City, gireklamo kay giingong vote buying. Samtang hulagway sa mga kwarta nga gikan daw sa kandidato, nagkatag sa social media. Unsa kahay aksyon sa COMELEC? Mga balota nga gamiton sa eleksyon karong Lunes sa Davao City, gipailawom sa beripikasyon. Final testing and sealing sa mga automated counting machine o ACM nga gamiton sa Lanao del Sur, gipahigayon. Usa ka ACM mipalya. Rerouting ibatuman sa pipila kadalan sa downtown sa Davao City ugma alang sa dakong meeting de avance. Miniature bus nga gama sa usa ka 70 anyos nga lolo sa Kidapawan City gikalingawan. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Aron masiguro nga sakto ang mga balota nga ma-deliver sa matag presinto sa Davao City, gipahigayon sa COMELEC kauban ang mga sakop sa Electoral Board ang verification sa mga balota. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, giobserbahan sa European Union Election Observer ang maong proseso. O gawa sa mga botante nga mubutar sa mga eskwelahan ng gihimong voting center at doon say sobra libo ka mga persons deprived of liberty ang mubutar karong Lunes sa Davao City Jail. Nagkatapok ang mga sakop sa Electoral Board nga magsilbi sa eleksyon sa Davao City sa Lunes alang sa verification sa mga balota nga gamiton. Sa kadaghan sa clustered precincts sa matag distrito, namili lang ang COMELEC o pipila ka presinto o giablihan sa sakop sa Electoral Board ang nakaselyado nga balota. Gisuta kung match ba ang ballot ID nga naa sa gawa sa box sa ballot ID sa mismong balota. Walay nakitang problema sa mga balota nga giberipika. Nag-verify na sa balota para masiguro nga tama ang balota nga i-deliver nato ngadto sa atuang mga presinto. Giobserbahan ang maong proseso sa European Union Election Observer. Pipila na lang kaadlaw una ang pinilian. Nagpahimangno ang COMELEC sa mga botante nga ayuhon og shade ang lingin nga naakilid sa pangalan sa kandidatong iboto. Sigurohon sab nga naa sa saktong ihap sa kandidato sa matag posisyon ang butaran. Basta maigo ang lingin, mashadan, makoloran ang lingin, shading yun na siya. I-count yun na siya sa machine. Samtang sa datos sa COMELEC Davao, ana sa 1,302 ka-registered persons deprived of liberty sa Davao City Jail ang mubutar sa 14 clustered precincts sulod sa jail facility. Alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon ang oras sa pagboto sulod sa jail facility. Hinoon, walay ACM didto. Ang mga balota dalaon sa Maas Central Elementary School aron didto i-feed sa ACM. Sara, karon pa lang pahimangno sa COMELEC nga pangitao na inyong presinto na ay pinaagi sa precinct finder sa COMELEC silang website aron nga sa adlaw sa eleksyon dili na magpangitaay pa sa pangalan o diretso na pangitao na lang ang precinct number aron nga dire-diretso ang pagboto. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ato ng sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa Cagayan de Oro City, gireklamo ang pagdagsa sa mga tao sa panimalay sa usa ka kandidato sa syudad. Giingong pagpanghatag matud pa kini og kwarta. Mipaklaro sab ang kapulisan kay gi-question ang presensya sa kapulisan sa lugar atol sa hitabo. Aniya ang report. Sir, you have to do something about sa mga tao nga gasaka diri. 'Di ba? Garapalan man gud niyo. 9 o'clock daw ni nagsugod, sir. Kini ang mga sentimento sa video uploader
nga si Attorney Paul Henyoso aton sinitabong kalit nga pagdagsa sa gatusan ka mga tawo sa palibot sa panimalay sa usa ka kandidato sa 1st District sa Cagayan de Oro City. Gani kita sa video ang pipila ka mga tawo nga gabaktas pasulod og pagawas sa panimalay sa mong kandidato. Butang nga matud pa sa uploader na himong rason sa kalit nga pagka-traffic palibot sa mong lugar. Magpasulod mo. Magpasulod mo. Ongoing nga vote buying, magpasulod mo. Kita sab ang presensya sa kapulisan sa lugar, butang nga gipalagan sab sa pipila, human nga wala kuno'y gihimo, bisan pa nga kadudahan kuno ang nagapanghitabo sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police Office. Anaa kuno sila sa lugar, isip tubag sa tawag nga ilang nadawat sa pag-abot-abot sa mga tawo sa lugar. Gipasabot sab nila nga limitado lang kuno ang lihok nga ilang nahimo, labi pa nga dili kuno sila pwede makasulod sa pribadong compound nga walay gikuptang papel. Wala sab kuno sila naaktuhan nga konkretong ebidensya nga nagtumbok nga adunay pagpamalit og boto nga nahitabo sa mong lugar. Base sa assessment sa atong station commander, ang presensya dito wala mang giingong ebidensya nga magpakita o nakuha nila nga naay vote buying or naay sa gipasikan sa balaod or gimandato sa balaod nga unsa nga mga ebidensya apan mao kato gi-disperse sila tungod kay dili nakakos naman sila og traffic sa maong area. Hinoon ilang gibarugan nga andam sila magpatuman sa balaod basta lang adunay saktong mando nga maabot sa ilang buhatan nga gikan sa COMELEC. Kung naay mando sa COMELEC sa mga posible or mga posibleng aligasyon or posibleng buhat sa vote buying or vote selling, mismo ang PNP mo aksyon na base sa direktiba o base sa written mga mando sa atong hintungdan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kandidato sa 1st District sa syudad apan wala pa kini mitubag sa atong mga text og tawag. Samtang nagkalat sab sa social media ang daw mga kwarta nga gikan matud pa sa pipila ka mga kandidato sa Cagayan de Oro City. Sa mga photo nga gi-upload sa ka netizen, kita ang nagkadayang kantidad sa kwarta uban ang mga pangalan sa nagkadayang kandidato nga gipang-staple sa kwarta. Base sa balaod, kalapasan sa Omnibus Election Code ang vote buying nga pwedeng ikapriso sa nalambigit, ingon man ika-disqualify sa kandidato o partido. Giawhag sa COMELEC ang katawhan nga gilayong i-report kanila kung dunay mamatikdang vote buying o vote selling sa ilang lugar. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Pipila ka mga dalan sa downtown sa Davao City ang temporaryong isirado ugmang adlaw Biyernes alang sa pagpahigayon sa usa ka meeting de avance sa usa ka local political party. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ginatrabaho na ang pagplastar sa etablado nga gamiton alang sa pahigayon nga meeting de avance sa hugpong sa Tawong Lungsod Party sa Rojas Avenue, corner Ponciano Rotonda, Davao City, ugma adlaw Biyernes. Gilauman ang pagtambong sa tanang kandidato ubos sa HTL gikan sa tulo ka distrito sa Davao City. Lakip ang gisuportahan nga Duterte senatorial candidates. Sumala sa HTL party, magsugod ang programa sa alas 3 sa hapon. Busa, nagpagula na ang Davao City Transport and Traffic Management Office ug advisory labot sa temporaryong pagpasirado sa pipila ka dalan. Gikan alas 8 sa buntag adlaw Biyernes hangtod alas 12 sa tungang gabii. Temporaryong isarado ang dalan gikan Bangoy corner Ponciano Streets padulong na sa Rotonda. Lakip ang Rojas Avenue gikan sa corner Claveria Street padulong sab sa Rotonda og corner Acacia Street gikan sa usa ka fast food store padulong sa Rotonda. Mahimong two-way traffic ang CM Racto Street gikan corner Magsaysay Avenue hangtod sa Palma Hill Street. Hinoon, dunay mga traffic enforcer nga mumando sa dagan sa trapiko. Sumala sa Davao City Police Office, ana sa 262 ka mga personahe nila ang i-deploy aron magbantay sa seguridad sa ipahigayong dakong rally. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaki human na bangga ang gisakyan nining SUV sa duha ka truck sa Initaw, Misamis Oriental.
Dead on arrival na sa ospital ang usa ka lalaking pasahero niining pulang nga SUV diyang nalambigit sa disgrasya pasado alas 2 kaganinang kadlawon. Sa investigasyon sa Initao Police, paingon unta sa Cagayan de Oro City ang usa ka multipurpose truck ug ang SUV sakay ang 7 ka mga pasahero. Apan kalit lang kunong nabangga ang SUV sa truck nga anaa sa atubangan niini. Sa kakusog sa impact, nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa SUV ug nabangga pa kini sa kasugat nga forward truck nga paingon unta sa Iligan City. Daling gipangdala sa ospital ang mga sakay sa SUV, lakip ang driver kinsa nakaangkon og mga samad sa lawas. Apan gideklara kining patay ang usa kanila nga nakatagdang ilubong karong adlaw subay sa tradisyong Islam. Wala pa'y pahayag ang driver sa SUV. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipailam sa drug test ang usa ka konsehal sa Davao City agig paghagit sa ubang public officials nga pamatud-ang wala sila nagagamit og ilegal nga droga. Sumala ni Davao City 1st District Councilor Bernard Alag, mipailam siya sa urine ug hair follicle drug test aron mapamatud-an sa katawhan nga wala siya nagagamit og ilegal nga droga. Dugang niya kung gina-require na karon ang mga driver sa pampublikong transportasyon nga mopailam sa drug test, kinahanglan ang mga public officials sab. Una na nga may pailam sa hair follicle drug test sila Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug PBA Party List Representative Migs Nograles sa miaging tuig kisa pulos negatibo sa paggamit og ilegal nga droga. Sa karon ginahulat pa ang resulta sa drug test sa konsehal. I think mas maganda yung ating mga public officials. We are now driving a city, a local government. Importante na may peace of mind ating mga tao, na sigurado tayo na hindi user yung ating mga public officials, especially mga elected officials. I think mas maganda. Final testing and sealing sa mga automated counting machine kon ACM sa Cagayan de Oro City, walay nakitang problema. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Ipandala na sa polling center sa Cagayan de Oro City ang dulan 500 ka mga automated counting machines kon ACM nga gamiton karong May 12, 2025 midterm elections. Kabahin dinhi ang pagpahigayon og final testing and sealing sa mga makina sa City Central School sa Cagayan de Oro City, ang pinakadako nga polling center. Pangsyonan na accurate tanan nagbotar, wala man say reklamo. Nay nag-overvote ang gigawa sa iyang resibo po overvote. Wala gikang. Sumala ni Cagayan de Oro City 2nd District Election Officer Attorney Ramil Acul nga adunay laing 33 ka mga ACMs ang naka-standby sa ilang opisina nga backup sa magpalya nga mga makina. Na may mga technician din so tawag dayon sa among National Technical Support Center. Pagkahuman, ipambalik sulod sa usa ka classroom ang mga makina ug bantayan sa kapulisan hantod sa adlaw sa eleksyon. Gisugdan sab sa Comelec Bar ang final testing and sealing sa mga ACM sa Lanao del Sur sa lungsod sa Taraca. Gipahigayon kini sa Municipal Gym. Lakip sab sa proseso ang mga election watchdog o mga botanteng giimbitahan sa Comelec. Apan usa ka makina ang wala migana. Hinuon giilisa na kini sa lungsod sa Maging. Hapsay ang final testing and sealing sa mga ACM. Apan sa lungsod sa Butig, adunay dili pang sinabtanay sa Special Electoral Board. Maong gipulihan una kini. Kapinapulo ka lungsod sa Lanao del Sur ang nakapahigayon na sa final testing and sealing sa mga ACM. May mga municipalities talaga that there are some machines na may technical issues. No? Some municipalities like I think Kapay, no, Batan, and some others, no. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 municipalities, but very minimal lang naman number. I think 1 at most 2, no, na machines na ano. And we have contingency machines. Gisuguro sab sa Comelec Bar, kasundaluhan, Moro Islamic Liberation Front o MILF ug Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Lanao del Sur nga hapsay ang eleksyon sa 20 ka mga areas of concern sa probinsya. Lakip na dinhi sa paghatod sa mga balota, mga ACM ug ang seguridad sa mga magtutudlo ug Comelec personnel. Andam na sab ang 3,700 trained police sa BARM kun asa 1,400 ang musilbi kung adunay magtutudlo nga mobalibad isip Electoral Board sa Lanao del Sur. Kauban si Makoy Sempron,
James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nahilis na ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa. Samtang easterlies ang magdala og init nga panahon nga posible sa magdala og pag-ulan sa nasod. Sumala sa Pag-asa, wala nay na monitor nga low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan padayon gihapon makaapekto sa panahon sa nasod ang easterlies nga nagadala og init nga panahon. Apan pwede sab kining magpaulan ilabi na sa hapon o gabii. Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad nga pag-ulan sa Mindanao, lakip ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Kapin 6.8 million pesos sa gituwang shabu na sakmit sa otoridad aton sa bypass operation sa Tukuran, Zamboanga del Sur. 32 anyos nga suspect kinsa usa ka tricycle driver arestado. Mikabat sa usa ka kilo sa gituwang shabu ang nasakmit aton sa bypass operation sa Barangay San Carlos, Tukuran, Zamboanga del Sur adlawng Miyerkules. Mukantidad kini sa kapin 6.8 million pesos. Sikop ang 32 anyos nga lalaking suspect kinsa usa ka tricycle driver nga taga Sultan Naga, Dimaporo sa Lanao del Norte. Matud sa PDEA 9, dugay na matud pa nilang ipanid-an ang mga suspect. Nasikop kini human na dunay personahe sa PDEA 9 ang nagpagkaaron ingnon nga buyer. Ginasuta pa sa otoridad kung asa nagikan ang maong illegal nga droga. Posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Wala pa kini miluwat og pahayag. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. National Citizens Movement for Pre-Elections kon NAMPREL Cagayan de Oro City ang nagpaymangno sa katawhan og mga kandidato sa syudad nga dakong kalapasan sa balaod ang pagpamalit og pagpamaligya og boto. Kinihuman ang viral nga panagtapok sa katawhan duol sa panimalay sa usa ka kandidato. Sumala sa NAMPREL Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental Chapter nga nasayo daw sila sa naitabong panagtapok sa daghang mga tao sa panimalay sa usa ka kandidato sa 1st District sa Cagayan de Oro City. Giklaro sa buhatan nga sa kasamtangan, wala pa sila nadawat nga beripikado og solido nga ebidensya nga gitambok nga usa ka kadto ka vote buying ang nahitabo. Ilang nga gipahimangnuan ang mga kandidato lakip katawhan nga dakong kalapasan sa Omnibus Election Code ang vote selling ug vote buying. Inasab nga giparugan nga magpabiling neutral ug objective ang NAMPREL ug dili sila basta-basta mudawat og aligasyon nga walay igong ebidensya. Nanawagan sab sila sa mga individual nga buot magduso og reklamo nga manguha og ebidensya ug formal nga i-file ang kaso. Luyos sa mga aktibidad karong eleksyon, padayon ang pagpaningkamot sa mga ordinaryong Pilipino. Sama nining usa ka 70 anyos nga lolo sa Kidapawan City nga misalmot sa usa ka campaign rally aron ibida ang iyang ginama nga miniature bus. Ato siyang ilailangon pinaagi niining report. Daw hulagway sa tinuod nga bus ang makitang gibitbit niining usa ka lolo diyang mitambong sa usa ka campaign rally sa Kidapawan City, Cotabato adlawng Martes. Ang maong miniature bus sama sa disenyo sa bus sa usa ka bus company nga de aircon ug sa mga bangko niini makita ang hulagway sa ubang mga sikat nga personalidad. Obra kini sa maong lolo nga si Rolly Anggoy, 70 anyos, taga Makilala, Cotabato. Matud niya, ginabaligya daw niya ang maong miniature bus sa lugar sa presyong 1,500 pesos. Sumala niya, mitambong siya sa mong rally aron manginabuhi ilabi pa nga gilauman ang pagtambong sab sa daghang tawo. Ako lang pong kay portahan po. Kailangan kaligan yun. Sumala ni Lolo Rolly, 1980s pa kuno siya nagahimo og miniature bus. Gani, bitbit sab niya ang mga hulagway sa mga nahimo niyang mga bus ug ubang mga klase-klase sa mga truck kaniadto. Pinaagi sa pagtan-aw sa mga tinuod nga mga sakyanan, diha matud pa makakuha og ideya si Lolo Rolly sa himuon nga bus. Sumala niya, lig-on ang iyang mga gama nga miniature bus. Ang maong obra ni Lolo Rolly, gikalingawan sab sa ubang residente. Guwapo ang kanyang masakyanan.
Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gidagsa ang premiere night sa The Last Goodbye nila Kapuso stars Matt Lozano ug Daniela Straner. Stunning in their matching green outfits, sila Matt ug Daniela dihang miatubang sa fans kauban ang ilang co-stars ug director nga si Noah Tonga. Ang pelikula mahitungod sa love story nila Xavier ug Heart, high school sweethearts nga moatubang sa tamis ug kapait sa gugma. Todo suporta sab ang Sparkle GMA Artist Center sa pagpanguna ni Senior Talent Manager Tracy Garcia. Present sab ang Sparkle Stars nga sila Mikey Quintos, Anton Binzon, Aya Domingo, Aiden Veneracion, Chef Jose Sarasola ug Cloud 7 members nga sila Johan, Cairo ug Egypt. Showing gihapon ang The Last Goodbye sa mga sinehan. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.